سيدي سيف الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. قيام قيام جلوس قيام سياب. أما بعد يسامحنا الحبيب استكمالا لكلمته الطيبة المباركة. ربنا قال في آخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. نحن في هذا اليوم المبارك أولا نحيي ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرى حول الكياهي المرحوم العارف بالله كياهي عامرين 22 رحمه الله، وجعل ذريته من الصالحين والبررة المتقين وعباد الله الفالحين الواصلين. اللهم آمين. اللهم آمين. سوارنا ننتوك. اللهم آمين. منتول. هذا الرجل العارف بالله وبمعرفته لله أرشده الله عز وجل لمقام ولي من أولياء الله سيدي عبد الرحمن القدسي. فكلما وصل الإنسان بالمعرفة وصل إلى الحقيقة. أنا أريد أن أتكلم فيما ذكره، وإن شاء الله يكمل بعدنا علماءنا وأفاضلنا، عن أهمية ذكر الصالحين والأحوال. هذه الأحوال الطيبة يا كرام نأخذ منها سيرة هؤلاء البررة الذين وصلوا إلى المقامات العلى، هؤلاء الناس الذين بتقواهم وصلاحهم وعلو شأنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه. يقول سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: سمعت سفيان بن عيينة يقول: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. إذن من أول الفوائد في مثل هذا الحول أننا عند ذكر هؤلاء الصالحين تنزل علينا الرحمة من الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم فقihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd, yang pertama beliau menjelaskan setelah mengucapkan muqaddimah salawat dan salam, beliau kemudian membacakan surah Yusuf, yang surah ini beliau katakan sebagai pelengkap dan penyempurna daripada Fadilatul Habib sahib majlis muwasalah sebelumnya. Dalam akhir surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibrah ila akhiril ayat. Yang ini semuanya mengajak kita semuanya untuk mengenang ibrah ataupun cerita-cerita orang-orang yang saleh. Akan tetapi sebelum kita masuk kepada tema haul, beliau mengingatkan dulu bahwa kita juga mengenang kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maulidun Nabi. Kemudian yang kedua adalah haul daripada kita punya guru, kita punya orang tua Fadilatul Kiai Al-Hajj Kiai Amirin yang ke-22, yang insya Allah dengan barokah dan karamah beliau Allah jadikan keturunan-keturunan dan zuriat-zuriatnya, kata beliau, orang-orang saleh yang akan selalu membimbing umat dan membimbing kita semuanya. Dan alhamdulillah Fadilatul Kiai inilah kemudian yang membimbing dan mendapatkan petunjuk untuk membuka al-maqam salah satu waliullah saleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Al-Qudsi, yang kita kenal dengan laqab yang masyhur di kalangan kita semuanya. Dan mereka semuanya, kata beliau, adalah orang-orang yang telah mendapatkan titik makrifah tertinggi ketika mereka sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang beliau maksud dengan al-haqiqah. Hadirin jamaah haul dan maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebut bahwa menyebut
orang-orang saleh itu merupakan hal yang sangat penting dalam agama kita. Karena dari mereka, kata beliau, kita bisa mengambil sejarah, kita bisa ngambil ibrah, kita bisa ngambil pelajaran yang kita bisa bawa bekal ketika kita pulang dari sini. Ngapain ke sini? Itu yang akan menjadi pertanyaan. Apa pentingnya haul? Dan ini termaktub di dalam salah satu yang pernah diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwa beliau mengutip riwayat tersebut dari Imam sahabi Sufyan ibn Uyainah. Beliau mengatakan zikrus salihin tanzilur rahmah, menyebut, mengenang, membicarakan orang-orang yang saleh itu bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita semuanya. Amin. Jadi pertama, kita pastikan bahwa datang ke sini kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. آمين. كما قال سيدنا سفيان الثوري أيضا تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. هذه فوائد القصص يا كرام. وفوائد هذا الحول أننا نأتي لتنزل علينا رحمة الله. قال تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. يقول سيدنا محمد بن يونس رحمه الله حسبك أن أقواما أمواتا عند ذكرهم تحيا القلوب، وحسبك أن أقواما عند رؤيتهم تقسو القلوب. بذكر هؤلاء الصالحين البررة نحن نحيي قلوبنا بموافقة ما أخذوه من علوم وطاعات أوصلتهم إلى حقيقة كاملة وإلى موافقة لشرع الله وإلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سيدنا الإمام السخاوي رحمه الله، قد سمعت إمام الأمة وفقيهها الإمام أبو حنيفة بن النعمان يقول سيدنا أبو حنيفة كلاما جميلا عند ذكر الصالحين. قال لأن أذكر الصالحين وقصص الصالحين وأحوالهم أحب إلي من كثير من الفقه. فقيه يتكلم بأنه في قصص الصالحين وتلاوة مناقبهم حتى يعمل بعملهم أحب إليه من الفقه. لذلك قال سيدنا عبد الخالق بن زكريا الجيلاني رحمه الله، قال وذلك لما يعود للروح والقلب من نور ولما يعود للقلب من نفع عند ذكر هؤلاء الناس الذين أصلحوا قلوبهم بمعرفة الله وأناروا دربهم بنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير الناس في زمانهم ورضي الله عنهم وأرضاهم ورضي عنا يا ربنا بذكرهم. قولوا آمين. آمين. ترجمة. Kemudian faham bahasa Arab? Kamu faham bahasa Arab? Alhamdulillah. Tidak faham bahasa Arab. Alhamdulillah. Kalau udah paham, saya akan turun dari mimbar ini. Baik. Kemudian beliau melanjutkan bahwa jadi rahmat inilah yang harus kita pastikan. Kenapa ibu-ibu, bapak-bapak semua datang ke sini, kata beliau, pastikan agar kita pulang dari sini mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa? Kata beliau mengatakan karena mengenang dan menyebut orang-orang yang saleh seperti yang diutaikan oleh imam kita Muhammad Yunus, bahwa beliau mengatakan ketika kita bisa menyebut, mengenang cerita perjalanan sirah hidup orang-orang saleh, itu tahyal qulub, bisa menghidupkan kembali hati kita. Bahkan ru'yatuhum, melihat orang-orang saleh itu bisa ngademin hati. Melihat beliau-beliau aja yang di depan kita, itu hati rasanya adem. Melihat beliau-beliau ini udah ketahuan hati rasanya adem. Itu barakah orang-orang saleh yang kita kenal, haul mereka bahkan dalam hidup mereka yang kita lihat. Mudah-mudahan dengan melihat wajah-wajah orang saleh di depan kita, hati kita jadi lunak lembut semuanya. Yang ada di sini. Bahkan Imam Sakhawi, kata beliau, pernah menuturkan sebuah apatah yang diuntaikan oleh Sayyidina
Imam Abi Hanifah Ibn Nu'man, beliau ini adalah sahib madhab Al-Hanafi. Beliau menguntaikan satu kalam yang sangat indah, kata beliau, la an adhkura as-salihina wa qisasahum wa ahwalahum. Ketika aku menyebut kisah orang-orang saleh, keadaan orang-orang saleh, ehwal keadaan orang-orang saleh, ahabba au ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai min katsiri minal fiqh, daripada mengkaji permasalahan-permasalahan fikih. Kita lihat, ini yang menguntaikan kata-kata ini adalah imam fikih, imam madhab pertama dalam agama Islam yang kita muktamad sampai sekarang, imam kita semuanya, Imam Abi Hanifah. Beliau mengatakan, mengenang, menyebut, membicarakan perihal orang-orang soleh itu jauh aku lebih sukai ketimbang membuka bab-bab dalam ilmu fikih. Masya Allah, ini tentu ada maksud mulia bahwa beliau selevel Imam Abi Hanifah menyebut ini tentu dalam tanda kutip bukan kaleng-kaleng. Beliau juga menyebutkan, mengutip dari kalam Imam Abi Zakaria, bahwa menyebut orang-orang soleh ini bisa melunakkan hati kita, mengembalikan kerohanian kita, menyinari dan menerangi kembali hati-hati kita ketika kita menyebut orang-orang soleh. Dengan apa? Dengan melihat tersebut, dengan mendengarkan tersebut, kita bisa melihat, kita bisa mengetahui manhaj mereka, perilaku mereka, jejak yang mereka torehkan selama hidup, karena mereka adalah orang-orang terbaik di generasinya ataupun di zamannya pada saat itu. لذلك النصيحة حتى لا نطيل لنا ولكم النظر إلى الصالحين عبادة. ما شاء الله عندكم حبائب من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام، عندكم كياهي، عندكم علماء من الصالحين، لا أنتم تنظروا إليهم. نذكر قصص الصالحين تنزل علينا الرحمة، فالدعاء فيها مستجاب. لذلك في هذه اللحظات وأنتم في ذكر الصالحين ادعوا الله بما شئتم. لذلك ذكر الصالحين هو من أهم الأمور حتى تأخذ بالأعمال التي قاموا بعملها إن شاء الله. ثم أخيرا وبه أختم، ذكر مقام سيدنا رسول الله ونحن في شهر ربيع الأنوار. شهر ربيع الأنوار لا بد لنا أن نذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونعظم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا الشهر كله لا بد أن يكون صلوات سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبو شهر ربيع أول صلوات على رسول الله، ابتداء نترونيكا تنشنتا suara hati istri ya. Paham bu? Paham bu? Apa? Jadi beliau mengatakan bahwa nasihat saya, dan ini sebelum yang akan menjadi penutup dari kalam saya, intinya adalah dengan membersamai orang-orang soleh, mendekati orang-orang soleh, guru-guru kita yang di depan kita, kiai, ustadz, habaib, zuriat rasul. Apalagi di depan kita ada dua matahari yang menyinari majelis kita Al-Maliki pada malam ini, dengan hadirnya dua daripada zuriat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Insyaallah ini akan menjadi barokah untuk kita semuanya. Amin. Karena itu banyak-banyakin doa mumpung kita lagi di depan mereka semuanya, kan ini rahmat Allah lagi turun berhambur-hambur di hadapan kita semuanya. Dan beliau juga mengatakan bahwa ini kita sudah masuk bulan Rabiul Anwar, julukan lain daripada bulan Rabiul Awal, bulan musim semi yang penuh dengan cahaya karena dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Beliau berpesan agar kita di bulan Rabiul Awal ini fullkan hari-hari kita, banyakin dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan khusus buat ibu-ibu, saya wanti-wanti jangan sampai menghabiskan waktu untuk nonton sinetron Ikatan Cinta pada malam hari, dan siangnya sinetron Azab Indosiar yang katanya bisa naik elang ke pasar. Allahumma ba'id 'anna al-azab. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari azab. Jangan sering-sering nonton sinetron azab. Ya. أكتفي فقط بمقولة لسيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، كما قال سيدنا الإمام النووي نقول رضي الله عنه ولا نقول قدس الله سره. فهم؟ رضي الله عنه. قال سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه أقرب طريق للوصول إلى حضرة الرسول الصلاة والسلام على الذات المحمدية صباحا وعشيا. إذا بدك تكون من أهل الوصول
ومن أحباب الرسول وتكون من أهل الشفاعة. قال أكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام صباحا وعشية. أكتفي لأن الوقت ضيق، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع ومن فيه جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن ينير في صاحب وأصحاب هذا المقام سيدي الشيخ عبد الرحمن القدسي وسيدي الشيخ عامرين وزوجته وجميع أموات المسلمين، اللهم آمين. هذا والعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, beliau menjelaskan, dan ini sebagai kalam penutup beliau, ini adalah salah satu ungkapan dan untayan daripada kakek beliau Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengatakan aqrabu tariqin lil wusuli ila hadratir rasul, jalan paling ekspres, jalan paling cepat, jalan paling top untuk kita sampai kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zat Muhammadiyah adalah dengan memperbanyak pada waktu pagi dan petang bersolawat dan juga memberikan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin sampai dekat dengan Nabi, berikan yang banyak solawat dan juga berikan untuknya salam. Allahumma sholli wa sallim. Dua ini gandengkan sekaligus dan sering-sering kita ucap agar kita sampai menjadi orang yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran, dan terakhir, beliau meminta saya untuk melanjutkan sedikit 2-3 menit. Beliau ingin mengijazahkan kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani karya beliau Al-Lu'lu'ul Marjani. Ini janji yang beliau pernah untaikan ke hadapan Kiai Saifuddin. Bahkan Kiai Saifuddin pun pernah membaca naskahnya sebelum dicetak rapi seperti ini, dan beliau janji akan share ini di majelis yang akan beliau hadiri. Dan inilah momen hana waktu al-wafa bil ahad, beliau tunaikan janji beliau. Ini adalah kitab Al-Lu'lu'ul Marjani karya Maulana Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani. Ini karya keempat beliau dari 4 kitab yang beliau tulis, dan akan ada 3 kitab lagi yang akan beliau cetak setelah ini. Dan untuk ikhtisar bil waqt, saya mohon izin untuk membacakan sigat ijazah. Nanti beliau yang akan mengucapkan qabiltum, dan teman-teman terutama yang belum paham bahasa Arab, begitu beliau ucap qabiltum, kita jawab semuanya qabilna. Artinya qabiltum, sudah kuberikan ijazah ini, qabilna, sudah kami terima ijazah ini. Biar kita klik dari beliau, dari guru-guru beliau nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-ijazah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik semesta alam. Wassalatu, dan mudah-mudahan salawat, wassalamu, dan juga mudah-mudahan salam, ala asyrafil mursalin, mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada semulia-mulia Rasul Sayyidina Muhammad wa ala alihi, juga untuk keluarga beliau, wa sahbihi, para sahabat, wasallim tasliman katsira, mudah-mudahan salam yang banyak senantiasa tercurahkan padanya. Amma ba'd, fa inni, maka sesungguhnya saya Al-Fakir Maulana Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Azani, ujizu ma fi hadzal kitab, aku ijazahkan semua yang ada di dalam kitab ini, man malakahu minal muslimin, untuk siapapun umat Islam yang memilikinya, bisyartin, dengan syarat, dengan catatan, al-amal bih, diamalkan, biniyatin salihah, dengan niat yang baik, khalisah, dengan niat yang tulus, liwajhillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat untuk kami dan untuk kalian semuanya, bihi, dengan kitab tersebut, fid darain, di 2 negeri dunia dan akhirat, amin, Allahumma amin. Qabiltum al-ijazah? Qabilna. Qabiltumul ijazah? Qabilna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.